बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सजाद खटाना इटली। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस डेट से लेकर किस डेट तक रेडितो चिताइनानसा अप्लाई कर सकते हैं और किस किस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो ये इटालियन लोगों के लिए है। इसके बाद जो गैर मुल्की शहरी हैं जिनके पास कार्ता सोजोर्नो है, लुंगो पीरियडो वाली, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो यूरोपियन शहरी इटली में मुकीम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप पोस्ट ऑफिस में अप्लाई करेंगे या इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करेंगे www.redditocittadinanza.gov.it www.redditocittadinanza.gov.it। इस वेबसाइट पर आप जाकर स्पीड की आईडी पहले बनाएं तो उसके साथ साथ इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डिमांड है आप जो सिटीज़न इनकम है वो 6 मार्च 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आपके पास टाइम है 6 मार्च तक कि आप अपना जो ईजी है वो नया बनवाएं और अपनी स्पीड की आईडी वगैरह बनवा लें जिन्होंने ऑनलाइन दमांदा करना है। नहीं तो आप जिनके पास स्पीड की आईडी नहीं है, ये जो घर से अपना दमांदा नहीं करना चाहते, वो पोस्ट ऑफिस से जाकर या काफ के किसी दफ्तर से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये तकरीबन जो आप दमांदा भेजेंगे ये इम्स के पास जाएगा और तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे और इससे अगले 5 दिन में आप उनसे इस दमांदे के बारे में अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जब उनके मुताबिक आपके तमाम कागजात जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक होंगे और रिक्वायरमेंट ठीक होंगी तो वो आपको आपके मुतल्लिका जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जो है आपके लिए एक कार्ड भेजेंगे। जैसे इटली में वो पोस्ट पे होता है ना, इस तरह का कार्ड होगा कार्ता प्रेपगाता। वो इसमें हर माह जो है ना आपकी इनकम जो है वो भेजें करेंगे और उसमें चार्ज कर दिया करेंगे। उससे आप जो है अगर आप सिंगल हैं तो एक मतलब 100 यूरो निकाल सकते हैं और दूसरा जो है आप कार्ड से जो है उसको स्पेंड आपने खर्च करने हैं, ठीक है। उसमें से आप एक बोनिफिको जो फीतो का है वो कर सकते हैं, बैंक से जाकर अपना किराया पे कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से अपना किराया के लिए बोनिफिको कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इसके साथ आप जो है ना अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप के तकरीबन जो ज़्यादा से ज़्यादा नगद निकाल सकते हैं ना इससे मसलन किसी भी एटीएम से, तो वो 210 यूरो होंगे। तो इसके साथ दूसरे जो बकाया जाते होंगे उसमें से आप वो अपना मार्केटों से और पोस्ट ऑफिस से अपने बिल वगैरह पे कर सकते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं मार्केटों से। इस तरह उन्होंने असल सेफ्टी के लिए रखा है कि अगर कोई आदमी वो मशीनें जाके खेलता है जुए वाली या दूसरी तीसरी जगह पे जाता है तो हमको पता हो कि ये कोई ज़ाया तो नहीं कर रहा है किसी जगह पे, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च कर रहा है ना। तो आपने जो है ना तकरीबन 6 माह के अंदर आपके पैसे जो है ना वो जमा नहीं रहने चाहिए। अगर जमा होंगे 6 माह आपको उनको पैसों को नहीं छेड़ेंगे तो वो आपके जो है ना एक माह के लिए तकरीबन बंद कर देंगे। ये रेडितो चिताइनानसा और आपके मुताल्लिक इंक्वायरी करेंगे कि ये पैसे इसने क्यों खर्च नहीं किए, ठीक है। इसलिए आपका जो भी बोनस है अपनी ज़रूरियात के मुकम्मल इसको खर्च करें। तो इसके लिए जो है ना आपका मकान की जो है ना जो पैट्रिमोनियो मोबिलियारे है वो 30,000 यूरो से कम होनी चाहिए और आपकी जो है पैट्रिमोनियो फाइनेंशियरिया मसलन आपके बैंक अकाउंट और जो कार्ते प्रेपगाते हैं जो लिबरेटी वगैरह हैं जो पोस्ते की, उसमें 6,000 यूरो से ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए। 6,000 यूरो से कम हों तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सालाना इनकम जो है 6,000 यूरो से कम होनी चाहिए और आपका जो फैमिली का ईजी है वो 9,360 यूरो से नीचे होना चाहिए।
تو آپ جب آپ کا دماندہ ایکسیپٹ ہو جائے گا، آپ کا اگر مارچ میں آپ دماندہ کرتے ہیں 31 مارچ سے پہلے تو اس کے بعد اپریل میں آپ کا جو ہے نا وہ بونس آنا شروع ہو جائے گا، ریڈیتو چیتانانسا جو انکم ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک ماہ کے اندر آپ کو جو ہے متعلقہ جو چینترو امپیگو ہے، فیچو کلاکومینتو جس کو بولتے ہیں وہ، اور آپ کا کمونا آپ کو بلائیں گے، چاہے کال کر کے بلا لیں چاہے لیٹر بھیج کے بلا لیں۔ آپ نے وہاں جا کر آپ ایک جو ہے نا فیچو کلاکومنٹ میں ایک فارم سائن کرنا ہے جس کو بولتے ہیں پاتو دل لوورو، کہ مثلاً آپ کے لیے اگر وہ کام ڈھونڈے تو آپ ہر وقت ان کے لیے حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو وہ 3 آفر کریں گے تو آپ 18 ماہ میں 3 آفر میں سے آپ نے ایک آفر قبول کرنی ہے۔ اگر ایک بھی آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ کا دماندہ جو ہے وہ مثلا ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کو وہ ریڈیتو چیتانانسا نہیں بھیجیں گے۔ اس کے بعد 18 ماہ کے بعد اگر دماندہ رینیو ہوگا نا، اس میں تقریباً 1 ماہ کا وقفہ آئے گا اور پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پہلی آفر ہوگی نا، اس کے پہلے 18 ماہ میں 3 بار آفر کریں گے کام کی، اس میں ایک آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے، اور دوسرے جو دماندہ رینیو ہوگا اس میں ایک آفر کرنی ہے، وہ آپ نے قبول نہیں کرنی تو آپ کا جو ہے آپ اس کا ضائع کر بیٹھیں گے، آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے جن لوگوں نے کام خود چھوڑا ہے وہ 1 سال تک یہ بونس جو ہے نا ریڈیتو چیتانانسا ہے نا وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ان کمونے میں جا کر اور فیچو کلاکومنٹ میں جا کر، کمونے کا بھی ایک فارم ہوگا جسے پاتو مثلا سوچالے انکلوژن ایسا کوئی نام ہے، وہ اس فارم پہ کو جا کر سائن کرنا ہے۔ تو اگر آپ سائن نہیں کریں گے تو وہ آپ کا یہ روک سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے جو اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ کو تفصیلاً بتایا تھا کہ آپ کی کتنی بڑی فیملی ہے اور آپ کتنا جو ہے آپ کو ملے گا ماہانہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو شارٹ کٹ رکھی ہے، اس میں آپ کو زیادہ تفصیل سے جو پوائنٹ اس ویڈیو میں نہیں بتائے تھے وہ اس میں بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس جو ہے نا اٹلی کا 10 سال کا ریزیڈنس کارڈ ہونا چاہیے، اور اس میں آخری 2 سال ہے نا لگاتار وہ کنٹینیو چلا ہونا چاہیے، تو تب یہ بونس جا کے اپلائی ہوگا۔ بونس تو نہیں، اس کو ریڈیتو چیتانانسا مثلاً جو انکم ہے اٹالین شہروں کے لیے جو بے روزگار افراد ہیں ان کے لیے انہوں نے رکھی ہے۔ اچھا دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کر دیجئے اور اس کو آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔